Assalamu alaikum. Ripara point de presse inu madhumuni ya ujari hadisi mbavi na sina wandu ikawarurumu harumazi hazi zinu andi mamambru wa hatu ikao basibanu modek sinako opako umuhimu wa humana no unu wa ujari rasmishe aurieleze hamutasar ubahanurala warangwen surandi semaje yatu yanu hata uhunda lelo ili wandu wariruma wajue zinatiji la wana aboti na ukamle haku haukaya andiso jitamka rangu nzuani huja amai presia manzisha kilo lotwani amjoni kama nama president wa hisinako mrongo ili yarajise makalime kao johanza ya nyise baina hatu ne wandu kao ndo wariruma mwazi hazizinu yani ni mamambra mzajei wa hemodek ne opako ne sinako nana mazama ya saa ikaor karisharikiana harumazi bwana zinu nsu njiha kwa maza ngo amrati president yazi yeleze norondo yao. Assalamu alaikum. Kwezi watu kufundishili yao nano waliwo nao ezandani ngari bushiri yao mwema wa Kiislamu Mwenyezi Mungu ajalie zenongozo ntipia za henti yinu zikauhe ujuma mondora wenda ikebandika handi sando ngari kuptimizindo harumwema haijawe kama Mwenyezi Mungu abenzi zandani ndo buboshelea imakungumanyo wa kibiashara won't marahaba umsubiri wasubiri ujuma mezi mfukare ya kamili rawana mbana washindi wasubiria harumwa mezi mfukare hiyo juma tabu juma hu ulemevu ya ukaantiri fani hati yengar shukuria wandu hindi ngar shukuriao ekara mande makungumanyo wa kibiashara shanga wandu wa wane mbana yungu baina 27 janvier 2020 uhonda leo mbana yinu ikayandisiwa na president akabanu ngadudo mshukuri harumwe bwana hiyo uka hakai harumwe bwana hiyo nande mwana nisise be ajaharoha haranti za zamana haziranti za president akajarange badala hainde mwendum muhu haku hafanya jitihadi haku ende haonesa uzoma na haku ikawo zezoma na akawzonesa sindai waye chenda inu wananya hususan de mwana nyasi secretary general kudra haukaya vatine mwendo wa hai vatine ze hadza hai vatine ze fikra za hai kargaju watulo banda watul leo wengi ngari tosau o mwendo huo uka uo mwendo wa hazi ikawa mwanangasi kudra hakaya ndaina wanaanya hususan musawi wa hemodeki hakaya abo armazi mwana hizo hakaya ndaini mwananyasi secretary general amethani wandu wafanya bwana hatari watulibanu eze jitadiza hao ne manzishe hao abangar washukuria wandu wao ngar shukuria wao mbani sena ngar shukuria wao wandu waristahimilia wao na zitabu za ajiri baada heze banda razifanya buhari yao bajiri tabu zinji za ladwani za empo za cha wandu wao wasubiri hata mpaka leo wenge ngar shukuria wandu wao uraja banu amadaban na wabushe marhaba erika ujari rirenge fursa hindi ngarenga fursa ya uka riwasuli bahanu le katiba ralifanya daula waja walikubali walisini au karifanya hazina sinao leo lijali sinyo ikawa ngarenga fursa harmaza ngo yizo ya hera isiyo hai daula au kahamba ukaya muhimu tidoka katibali sinyewa muhimu dutilwa utibanziana wangeri jomba o wandu wa swabiliana nele katiba lino walunge mhono lifanywa hazi lendelee ili maisha ya hekomesa leo ya lawi haruma tabu na shida wandu waduaze ezavira zonti pia waishelee ezavira baina ya mtuncha chivanu haruma mwezi wa utu raka usinyali katiba lino hizo zonti pia ngarandori zisihe riwane ukaya ngabo wandu wabshukuria ngabo wandu wafanya hazi ngabo wandu ko yonde devoir ya wafanya daula wafanye devoir hao au kwa watu wao wandu rijari twali le katiba hilo walikubali hata lende harmasine piri risinye
na sisi ratinye karijatisa haukabo ripuanga yonku haruma emezimfukari yavira ripuanga yonku nande ngayo ya kuongeza de katibalini litulomho abasa babakishe hazie inji ikawe haziyo rasi reda ulangaranduri ke bazimari ifanya ikali sinyewa kaljatilwa nziani abu kartinando nando na banu le katibalini ho sinyewa yonde toma ya hatu nde toma hona hatu mauli abo rijo mbedabla au kaya iraisi wa heda ula hazamba uka ngabanzo libakishe bechelea la ho wangu waduka urengaze plus hatu wakatidro ka ngarlawe paracetamoli chawa na hatu wajewe chele ukabala waze wa hatu wa wana bwana nziro wa wana wa ehanzi mishinzi ya he biashara komo wenge le katiba hilo rijo handa litulwa nziani ililike na ubeshelea likelione soka yonde mishinzi ya he biashara komo skanda worilo banu niesheleziza uka wananyasi walione dawla leo na wajuo kasindo wananyao usoni mwezi razifanya zitireje idingoni shari kendao haukaya maudu ngwado huja honuriliyo ngwado kama komesa maudu chawe shelo kawo hansibeshelea ojuma omwendu hunuri raufani waduaze hena ndongonti pia haukaya sisi wandu wahele makungumanyo yanu ratangania ramba garrawo dingoni politiki ramba ngarika wandu mabahazazi basi ili dodo haswe wenge entu wananyasi walio ne politiki le wadu kaurangalia na wajukao wafanya bechelea we hanti mpango maudu rikenda sinao rifanya hazi wenge izo zonti pia rikabla azimu rishukurie wananyasi ikawrende mbio zinu nando ando shindoni nando wandu wahema burueti akanga sina zindo ziraru ngasina shavolo volo ngasina shindo shambani ngasina Dubai wandu wao ntipia warumbisa harumo mweduunu wenge hena mdu yarumbisa harumo mweduunu ngari mshukuri yao na ukamwendo rahenda sisi mazamana karitina ujita ukangari aminio kazi hazirazifanya mezimfukare ngari dozendelea baina ya mahabanu ze hazizinzi tiwanziani cha baina ya mezimili honda mezimiraru ngaranzao rionese picha ya ukaya le katibalila linjanziani na ngalendeleo na ngardul ulishukuria yode msihu rijoro kabjari kenti rishukurie daula rishukurie wandu wafanyazi hazizini kwenge rikanti vanu maprezida ya hema kungumanyo rikanti vanu hema konseye ya hema kungumanyo heina mundu mudoka utoera ya harma letengolinu sha mimi ndo uboshe ya marahaba zafanyiwa ikawa za hazizo zamba haruma majurnali ini ontipi yangu jodo soma yaone era baje ari jibyo mjibwa hindi na armada hazinu wenge rikauja leori mwenye senu kaya omsafara wanzuani rala nzuani rawasulibanu rihundu natija au kari hundu umkubaliwa le katibalini lisiniwa wabakisha yembana yenkuu na ndunjia nziani ilo rasi redaula ngaranzori tenziani wasalamu alaykum. Assalamu alaikum. Hawakala wahe Madame Présidente Farahati Ngadavi, Présidente Hemodek, urenge fursa yinu hautanganyiha amane mnazaonesiwa manunu wanama watende rifereshe onrikao doa kaharumwe mbana yinu randi au mois de janvier ata jelwa sulimanu leo jumu aminifika udwarinika ezabili rishukulie muhahe daula ni serikali yahe habo vawele wa ukaya yentere yahe masuala ikao yajusiwa harimo wakati wahe zetabu yao masuala ikao yo muhimu harimo mujitamia wa hatu engeti na urejei haku armaye zendo ikao dozamba bano kayinuti conference de presse shayinu point de presse ya uja rionese ukaya rinyikiwa hazi izi hazi hizo zifanyishi hazi wa studi daraja fulani abanga rinjia warumefazia bilikao rianosiwa banu tutaleru kapartiria jeudi izi nweka wani yemiva masuala muhimu ikao do yaliyo harmai kadri ya heze nweka do zaparini hanzwani bajo hadiso tilanziani na utwalilwa aruma partiria he usoni rinda wihu anu mfumo raugabi
cha tikanda ngesha bashinu ni mwambieni ni wananyasi wa hepresi hususani yokaya ndio muhimu sonti pia litsangi oka linutumo zinutabuza wandu wajitolea watume abo hizo kazina ujua ubihanyiha kazina ujua zi zabaha hania ikatibo kaya tumo uka ndari heshio wakati makalima uliokai presira kompanye shangai wakati ngeripuwa wozemvu balinu katiba zinu bwana atakawajabira mtsukume ngono wanru waji exprime hanamna ilo negative haku wakati gao sote pia ngarjua we namna heti hatu sote pia ngarjua zitabu za ufanya hazi za hatu enge volonté ni cadre ya mahadisi ya ufanya hazi inu kairili nikiwa we nafasi rinikane na uaminifu yoka pour l'intérêt ya hatu sote pia hena mria saidie ukabu dorjo kando sote pia enge zabari zamba tina uzire je ngari aminio wariruma archukuria wariruma na aminio wanrikao dwa kutia likatiba watia mhono likatiba linu ni namna ramabiani tihali yabo zinongo hizo kaduma nisuhimisiwa na ngarumba Mwenyezi Mungu zinongo hizo ziwaswili rudiri hunde ze faida ikaulu rizisahau mbahazazia hunde iranja ya hunde ya serikali vahe ya hunde ngamtimizi okayo tude hagu au shevezi za vanhu yokayati hale vanhu ile jumba la mawakala la he biashara nile tumo anide sesia umuda wa hao gojoka za kifu handani do ufara hena mlikao wa hele jumba hilo yeisheleyo kati hali yao ikamyezi mgaranti na mo ngebidore ndi haruma voti ngari umbao ukaya zevoti hizo zisikejeza kaudovira ngari umbao sonti pia riwale nyumba na institution ikawa ngijo karmaze faida zaho uwenyi leda hoyilo yende bando wikao tukandane shele zebanu cha madam Siti na Muhammad wasinako waonesa zone soirée presse zone siwa banu leo nsi conférence de presse sasa kuja jerma bienu kaya nari kane subra yo kari seidilane sotipia rasi rajuhara tazeno gozinu roa signal katiba linu nana nyi presse na mrisaidia ukabani nubwa na hatu sotipia faida hatu sotipia ya vili diyo garanzao madhamana wajoka wavotiwa ezenze za kisharia na transparency harumale jumba la chambre de commerce ikawa mandaya hayo ngahisao mwezi wa Oktoba. Assalamu alaikum. Tukapezi ngamunganyo ya makaudo hema dhamana yatu kaudo ya mbabanu irambuzo kaya zembana zina mna zambishia zisibaneka o zushinde zifanshihe hawaka hamadi namne kaunga jindao amange lazimuri amini ukaze mbana sakutanziani hamadi namna imarais wa hema kunguma ni hatu wajitamka kumsinyi wa ile katiba uja uhundu carte commerciale itol karate carte commerciale dija ze patente 2020 zireportewa tampaka fendani dabo iyo yo majawabu yo nusu ya majawabu varman bana zahatu wakati lo nunu
maraisi wa hatu waihansi ikai ya utwalia zenukto ikao ngazjura muza makungumanyo ya hatu ngande ma commerce nane ma chef d'entreprise nane ma patron hatu ukayimbwa nange fanshi hao yabo ripriosrize ndongo mbili ya hadani do twali la douane na sinema zoa mana hela douane namna ikawa la douane abaha ike namna ya urambuka barani ya rohende ya hule ula hajata ifaida ila hazi yafanyao ya ngeshi na mwanzo faida rekubaliano kaya ngeladimwa espace ikawa na komoro ngwafanywa hazi ngani ndo harmwe zindo omrogo urwan kwa zito imana wenji watu wana wakomor waja warengeze hazika wao wana wakomor nano wazazi wa komori ukala dimwafani lazima honga sumala niho amene mwende harmansi wana shartu yujua afanye hazi kunu hatu ya namna hii ni haja hina numa haja tujua kufanya hazi abangara mbao siwanrikao ndo tufanya hazi hiyo kena ujue kena namna hii abangara sahao ya serikali wele wao mrongo huu rikensi wone tartibu hindini ijojua ena mananyasi ujola wanzi haringarlia ya ujua ya reponde masuala ya ujua ya kayemba hazazi hamado wana nya wakomor wafanywe hazi bazazi ya ili haubesa wayensi uharme akibaya marhaba sana okiri kirebo basi nafikiriza mumusa zambo alo kashukuru yao warishidi yao na journalist majabani na majorana zituzijao hizo ni sajo pwangao arjom parani limweleshe ni zenga wala kwa haruma ziazizo. Wassalamu alaikum.